So, welcome! Ang napakagandang mommy po ni Rene. Ladies and gentlemen, Ma'am Robilyn! Morning sa tanan. Kulbaan ko nga first time na ako makakuan sa God of negosyo ani nga kanang daghanag nag-open nagkuan, pero ang pagnegosyo is wala na ko nabaguhan kanang mga ingani bagod murag first time nga bongga ang pag-open sa amo ang business kay nag-open ko sa aming business, kami lang yun ang nakabalo, kami lang pod ang kanang mag-celebrate uban sa akong mga anak. Pero kani akong gipadayon pinaagi sa akong anak, siya ang nag-una o nag-sugod niini nga negosyo nga aron makatapal sa among kakulangon. Murag ang tanan plano niya, plano namo among gikahiusa. Either ang uban moana nga nganong isalig daw namo ang amo ang kakulangon sa kong anak. Pero sa pamilya nga wala siguro ni agi og kalisod, makaistorya ing anak. Pero sa amo wala mi gikuan nga ang akong mga anak akong gitolerate para lamang makaahon sa amo ang responsibilidad nga ginikanan. Kung dili ako silang gituduan nga dili ingana ang tao nga ibutang diri sa kalibutan nga magulat kung unsa ang kanang ihatag sa ginikanan. Kay dili tanan makaya sa ginikanan nga mahatag pod sa mga anak. Mao na kung unsa among kakulangon, sila nga ako mga anak mo'y mahatag pod sa akuha. Kung unsa ilang kakulangon, maupod ako nga ginikanan mo suporta sa ilaha. Pero sa luyo sa among kalisod, sa luyo sa among pag-agwanta, ulan, init, kadlawon pa, munaog para ma-survive ang pag-adlaw-adlaw. Wala po na gisayang sa akong mga anak. Wala po na nila gisayang ang among kahago. Nagtarong sila, bisag asa ibutang nga lugar, wala po mi record. Except lang sa mga tao nga magbasa amo. Except lang atong mga tao nga dili makaangay sa among batasan. Pero kita nga mga tao, pamilya, sa matag balay, kanya-kanya ato ang kanang sa pagdala sa kaugalingon sa balay. Kanya-kanya tag kinaiya sa sulod sa balay, lahi pod ang sagawa sa balay. Pero sa amoa sa sulod sa balay, walay tao basta sa sulod sa balay nga walay trabaho. Kinahanglan na aming trabaho tanan. Kay dili nako na makaya ang tanan. Walay senyorito, walay senyorita. Maunay akong gitudlo sa akong mga anak. So, busa sayo sila na mat-on 11 years old to 10 years old, 10 years old to 11 years old. Wala na gyud mi kaayo nga naa sila sa akong mga kamot. Kay tungod ako pod nga ginikanan, manigulo pod ko nga akong mga anak maka-eskwela, dili makaundang. Mao nang gikan sa 10 years old, ginasiparet na nako sila nga kana anak maningkamot ka kay diha ka maprovidean og eskwela. Gawa sa pagkaon kay kung unsay maabot sa amoa, mukaon man mi bisag unsa. Pero ang pagpa-eskwela dili lalim. Moingon pod ang uban, nganong nagdagan man pod kag anak. Question lang nga ninyo, ay wala man mo kabalukod sa ako ang kaugalingon. Di pod ko gusto, nagamay na pod ko anak, kaya kakulangon sa pamilya is mo-survive ra gyud na. Apan kami manggod duha lang mi kaigsuon. Masakit akong anak, ang akong mama, ako mag-process, ako magbantay,
ako mangita pag inabuhi, ako lang tanan. Mao nang niingon ko sa akong kagalingon, dili pwede nga isa o duha lang akong anak. Balag po pre magtinabangay, daghan ko makuan kay ang kwarta makita na na, pero ang pagpatrabaho kinsa may imuhang kung naa kay ginikanan nga kinahanglan tabangan kay alsahonon, ikaw lang isa mag-alsa, wala kay ka uban. Dili sa ingon nga gidaghan mo imong anak kay unya kabalo ka nga daghan minus ang income unya gamayon lang aw dughan mo imong anak. Pero wala sila kabalo sa ako nga pamaagi. Mo na akong gingon na ako'y kaugalingon kanya-kanya nga pamaagi sa sulod sa balay. Lahi po ang sa gawas sa balay. Pero sa karon sakitan ko nga mag-open making ani nga wala akong anak. Kaya sa tinuod lang, samtang magpirma siya sa una, abot ang panahon ba nga mailata, buwan din sila, mapadayon atong online na siya. Mag-open tag ato, ngay ang negosyo namo nga isda, karon nga bulan daghan, minus ugalin. Sunod bulan, minus na po, wakod mi isda ibaligya, mo nang kulang among income. Siya, tungod sa ilang pagpaningkamot, ilang mga income pod, pinaagi sa mga sport, ila pong gipuno sa amuan. Nagtinabangay mi aron mi mabuo. Wala mi nagingon nga nagkatibulaag. Dako na akong pasalamat sa inyo ha, sa inyong suporta, gikan sa pagkamatay sa kong anak, 40 days, hangtod karon 100% ang inyong pagsuporta. Dili na nako isa-isa ang mga tao nga naghatag sa ako o condolence. Dili pud na ako may isa-isa ang naghatag sa tao sa ko financially ug labaw na karon ani nga mga event kay tungod sa kadaghan mo nang isa lang akong mapastorya sa inyo ha. Magpasalamaton ko nga 100% ang inyong suporta sa amoa. And then ang mga tao nga naghatag sa ako financially, wala na ako gisayangan, maunitanan ang inyong kanisiya, maunitanan ang inyong nahatag sa ako wala na ako nagisayangan. Kanisiya, dili ni amo kaugalingon, inyuhan ni tanan, ako lang inyong gimanage. Mao nang namangutana sa ako na may bago balay, na may bago gipuy-an, pero dili na amo kaugalingon balay. Kaya dili na amo dugo, pawis, nga income, hatag na sa mga tao. Munang mga tao nga magbisita sa akong anak, walay kakatulgan, walay kakuan, welcome mo kaayo basta naay bakante. Maulaw man pud ko nga, sa salog na pud nako, papaanon kung puno na. Mao nang kinsalay makauna. Kay makaingon ko nga, ako ning ampingan, kay inyo ning gihatag sa ako gugma nga gihatag ninyo sa ako respeto sa akong anak nga gihatag sa inyo kipahatag pod ninyo balik sa ako Sakit lang pamalandungon nga ang tanan nga mong mga plano nakuha apal akong anak mo akong kapalit. Pero pinaagi sa mga plano ako ning ampingan kaya ron mintas boy may amo ning survive. Mo nang makaingon ko nga, wala ko kabalo, next month mo kusog pa ba mo ang Butterbunya collection. Kinahanglan ko mag-invest og lain investment kay para makasurvive me. Kay basin sunod bulan mo na mamalik. Dili na ko sure ang panahon. Mao nang hiingan ako nga akong ganun siya ani kinahanglan na ako'y ma-income nga ing-ani. Kay para kanang akong pagbilar sige pirma ako na lang magpirma baya karon tanan dili para sa una nga tabangan ako magpirma karon tabangan ako nila ako mga anak dili para sa una kay bubit lang nga siya lang yun isa magpirma sa tanan namong mga siya lang yun isa nagkaganina sige kong pagambwa sa amo ang sa iyang mga gamit
gikan sa school, tanan kay iya ko man gyud gikolekta. Nakakuha ko atong amo ang gamit nga nag-online pa mitong buhi pa siya. Na ako'y duha ka kitchen nga nakitaan nga iya pag yung kaugalingong perma. Mauna karon nga ako nang gisulod diha sa sulod kay para mautuan ako ang souvenir sa iya kay ang uban na baligya na. Dagang salamat sa inyong pag-anhi. Kinasing-kasing namo nga mapasalamaton pinagi sa Ginoo sa inyo ha. Manginaot ko nga hangtod-hangtod ang inyong suporta sa akong anak. Unya, isa lang akong panawagan, tabangay ko nga makabuot ang hustisya. Salamat sa inyo ang sana. Thank you so much.